میرے عزیزو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جو کرنا ہے کرو، جدھر جانا ہے جاؤ۔ ایک اللہ ناراض نہ ہو، ایک اللہ کا نبی ناراض نہ ہو کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پیپر دے رہے ہیں، یہ پیپر موت پہ جا کے رزلٹ نکلے گا، چند صبح ہیں، چند شامیں ہیں، بیت جانی ہے۔ خوبصورتی کے ساتھ بتاؤ گے تو آج اس کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ کہے گا جنت کا جوڑا ایک دم اس کا قد یوں جائے گا اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر یہ فکس ہو جائے گا، پھر اللہ اسے جنت کے 100 جوڑے پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، اور پورے جسم سے بال غائب ہو جائیں گے، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، ہلکی مونچھیں، اور باقی سارا جسم شیشہ، اور 100 جوڑے، اور جوڑے لا کے ہیکے کر کے توڑے اتے پاوے گا۔ ایک امر آئے گا تم دیکھو گے تو 100 جوڑے پہن چکے ہو گے، چونکہ 100 جوڑے خود پامنے پائے گئے تو موڈے تے رہ گئے نا پا کے۔ تو لہٰذا ہر کامیاب عورت، کامیاب مرد، ایک امر آئے گا، ایک بجلی کوندے گی، چمکے گی، اور 100 جوڑے ہوں گے، عورت کے مرد کے بھی سر پہ تاج ہوگا، اور ایمان والی عورت کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اتریں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے، اتنے لمبے اللہ تعالیٰ بال نصیب فرمائے گا۔ اگر ایک بال توڑ کے یہاں رکھ دو لاہور یونیورسٹی میں تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی، روشنی پھیل جائے گی، اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا۔ جوانی دے گا، بڑھاپا مر گیا، صحت دے گا، بیماری مر گئی، زندگی دے گا، موت مر گئی، نعمتیں دے گا، فقر و فاقہ مر گیا، محبتیں دے گا، لڑائیاں ختم ہو گئیں، کھانا پینا دے گا، پیشاب پخانا ختم ہو گیا، کھائے گا کوئی پاخانہ نہیں، پیے گا کوئی پیشاب نہیں ہے، پاک پاکیزہ، نہ تھو نہ بلغم، نہ نیند نہ اونگ، نہ تھکن نہ تھکاوٹ، نہ عمر کے گزرنے کا کوئی۔ 5 نبیوں کی صفتیں: آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، 6 بھی ہو گئے، کہیں 5 ہیں 6، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، نبی والے، میرے نبی والے اخلاق، عیسیٰ علیہ السلام والی عمر 33 سال پہ فل سٹاپ لگ جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا تو وقت جو ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے وہ اثر ختم ہو جائے گا، تو 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال، اور کھائے گا ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پیے گا ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ۔ یہ جنت کا پانی ہے، اس میں یہ ڈالا انگلی کو، اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں کر دیا، اس طریقے سے زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ اور جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے تسنیم، تسنیم۔ باقی سارے چشمے چلیں گے، چشمے چلیں، زمین پر چلیں گے، دریا دودھ کا، دریا شہد کا، دریا پانی کا، دریا شراب کا۔ اللہ پلانے والا ہے، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، اللہ پلانے والا ہے۔ بلکہ اللہ نے ایک جگہ سورہ دہر میں پینے پلانے کی 3 مجلسیں بیان کی ہیں۔ ایک مجلس ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ایک ہاتھ میں سراہی اٹھائے گا اور دوسرے ہاتھ میں جام پکڑے گا اور یوں ڈال کے پیے گا۔ یہ ہے 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر والی سب سے ادنا درجے کی جنت ہے کہ وہاں کیا ہوگا کہ وہاں خود ڈال کے پی رہا ہے، یہاں بھی خدام ہوں گے، یہاں بھی خدام ہوں گے۔ فرق بتانے کے لیے 3 درجے کہ یہاں ڈالیں گے پیئیں گے۔ دوسرا درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں ان خود نہیں ڈالیں گے، ان کو نیچے ہے بوفے سسٹم، اپے پوتے اپے کھاؤ، ٹھیک۔ اوپر والا درجہ ہے خدام سسٹم، نوکر سسٹم، نوکر ڈالے گا پیش کرے گا،
नौकर डालेगा, ये खादिम होंगे मोतियों की तरह चमकते, वयतूफ अलैहिम विल्दानुन मुखल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुलुअम मंसूरा, मोतियों की तरह हसीन नौकर खुद्दाम पेश करें, फिर फरिश्ते पेश करें, फिर जन्नत की हूरें पेश करें। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम्हें किन हाथों से जान पकड़ाएगी कि उंगली का इतना हिस्सा अगर सूरज को दिखा दिया जाए तो सूरज नजर नहीं आएगा, तो चेहरा कैसा होगा? मेरे नबी ने फरमाया ईमान वाली औरत जन्नत की औरत से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। और जन्नत की औरत का हुस्न मैंने ये बताया। और 7 समंदर में थूक डाले तो 7 समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएं। उसको थूक आता नहीं, थूक तो ऐब है, एवं थोड़ियां राला कठियां कोठियां करके जोर जोर मार के थू थू करे तो अगर कोई एक आध कतरा भी समंदर में चला गया, कई साल हो गए समंदर का सफर हर साल हो जाता है, कहीं ना कहीं समंदर का सफर हो जाता है। जब मैं समंदर की वसतों में आता हूं तो मुझे हदीस याद आती है, या अल्लाह क्या बनाया है तूने, इतने बड़े समंदर और एक कतरा उसका एक राल उसके टपक जाए तो 7 समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा दर्जा, आहा अल्लाह हमें उसमें बना दे, आमीन तो कह दो। वो क्या है? वहां ना हूरें हैं, न फरिश्ते हैं, न नौकर हैं, न बूफे है। वहां है वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो, खुदा खुद मीर मजलिस बूद शब जाए कि मन बूदम अमीर खुशो, वहां अल्लाह होगा खुद पिलाएगा। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। वो नीचे वाले कहेंगे यार दोनों ये किवें लग गया, वो खुद कहेंगे, वो कहेंगे या अल्लाह ये इतना प्रोटोकॉल हमें क्यों मिला, हमें क्यों मिला? आप खुद ही साकी बन गए तो अल्लाह फरमाएगा इन्ना हादा कान लकुम जज़ा व कान सायुकुम मशकूरा, मैं देखता था तुम्हें, नाफरमानी में तुम फरमा बरदार थे, बदकारियों में तुम पाक दामन थे, हराम के चक्करों में तुम हलाल पे थे, गफलतों के देश में तुम बेदार थे, तुम्हारी रात मेरी याद में गुजरती थी, आंसू बहाते थे, मैं देखता था। आज तेरा रब साकी है, पी। अल्लाहु अकबर। जन्नत के मिलने के बाद भी एक खला बाकी होगा, जब अल्लाह पर्दा हटा के सामने आएगा और अपना दीदार कराएगा, बस वही काम हो जाएगा। और एक आपको अजीब बात बताऊं, आप जन्नत के नेमतों को देखेंगे इन 2 आंखों से, आप जन्नत के नगमे सुने। अल्लाह जुनैद जमशेद की मग़फ़िरत फरमाए, मुझसे एक दफा कहने लगा हम जो गाना तैयार करते हैं ना वो 3.5 मिनट का होता है, 3.5 मिनट, और उस पर भी हमें महीना लग जाता है, इससे भी ज्यादा लग जाता है। मैंने कहा 4 मिनट भी नहीं, 3.5 क्यों? कहने लगा बोर हो जाते हैं लोग, इतना लंबा सुनते नहीं, बोर हो जाते। मैंने कहा जन्नत में जब अल्लाह महफिल मौसीकी सजाएगा, महफिल मौसीकी सजाएगा तो पहला नगमा 70 साल का, 70 साल वो होगा जन्नत की हूरों से। अल्लाह कहेगा जन्नत की लड़कियों से, ये मेरे बंदे आए हैं, ये दुनिया में नहीं सुनते थे, आज इन्हें सुनाओ। तो जन्नत की लड़कियों की आवाज होगी और जन्नत के दरख्त साज बनेंगे और हवा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगी, हवा उन्हें डायरेक्शन देगी और उन हवा की, उसका नाम है मुसीरा, हवा का नाम मुसीरा, म्यूजिक डायरेक्टर मुसीरा। वो दरख्तों के पत्तों को इस तरह हिलाएगी कि हर दरख्त, हर टहनी, हर शाख, हर पत्ते से वो धुन निकलेगी जो दूसरे से जुदा होगी और आपस में मिक्स नहीं होंगी, हर धुन की लज्जत अलग सुनोगे। उसके साथ जन्नत की लड़कियों का गाना होगा, 70 बरस तक बैठे सुनते रहोगे। मेरे रब की इज्जत की कसम, ऐसे बैठे हो ना तो यूं नहीं हो सकोगे, यूं बैठे हो तो ऐसे नहीं हो सकोगे, ऐसे हो तो सीधे नहीं हो सकोगे। इतना अल्लाह उसमें तुम्हें मजा देगा, गुम हो जाओगे। फिर अल्लाह कहेगा कैसा है, चौसाड़ी, हमारे पंजाबी में कहते हैं चौसाड़ी। तो अल्लाह कहेगा इससे अच्छा सुनो, कहेंगे अच्छा वो क्या है? तो अल्लाह कहेंगे या दाऊद, दाऊद आओ
बैठो, ये मेरे बंदे बंदियां हैं, इन्हें आज खुश करो। इस कायनात में सबसे सुरीली आवाज दाऊद अलैहिस्सलाम, जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो पहाड़ हिलते थे, पहाड़, जंगल के जानवर बाहर निकल आते थे और बैठ के सुनते थे, इतनी आवाज थी। वो कहेंगे या अल्लाह वो तो दुनिया में थी, कहा मैंने वापस कर दी कई गुना। अब दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज और जन्नत का साज जन्नत वालों को जन्नती भूल जाएगी। फिर अल्लाह फरमाएंगे कैसा, कहेंगे मजा, कहेंगे इससे अच्छा सुनाओ, वो क्या है? तो अल्लाह कहेंगे या हबीबी या मोहम्मद, ऐ मेरे हबीब, हबीबुल्लाह, ऐ मेरे हबीब, आइए महफिल को रौनक बख्शिए। हाँ, मेरे नबी की आवाज, जन्नत का साज, जन्नत के दरिया भी थम जाएंगे अपनी हमारे नबी की आवाज को सुनकर, और अपना आप जन्नती, पहले जन्नत भूले थे अब अपना आप भुला बैठे। फिर उनकी बारी खत्म होगी तो अल्लाह फरमाएंगे अब इससे अच्छा सुनाऊं, अल्लाह अब इससे अच्छा सुनाऊं, कहने यार इससे अच्छा क्या हो सकता, इससे अच्छा क्या हो सकता, कहेंगे लम यब्का इल्ला अरहमुर राहिम, अब तुम्हारा रब आएगा वो तुम्हें सुनाएगा। अब अरहमुर राहिमीन की बारी है। अब दो तब्दीलियां आएंगी फिजिकली, हम कानों से सुन रहे थे, आंखों से देख रहे थे। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह को आंखों से देखना। अल्लाह यूं पर्दा हटाएगा, ये तो मैंने वैसे ही हाथ का इशारा कर दिया, वो तो हर चीज से पाक है, उसके लिए न कोई तशबीह है न कोई तमसील है, वो बिला तशबीह है बिला तमसील है। ऐसे पर्दा हटेगा तो जब अल्लाह सामने आएगा, हाय एक बोल सुना दूं फिर बताता हूं कि कैसे देखोगे। ये सब नेक लोग, नेक बंदे बंदियां, नमाजी, तहज्जुद गुजार, रोजेदार, मुजाहिदीन, मुबल्लिगीन, उलमा, औलिया करम, सालिहीन सब मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह क्या टाइटल देकर पुकारेगा, क्या टाइटल देकर पुकारेगा? जब पर्दा हटेगा तो सबसे पहले अल्लाह फरमाएगा मरहबा बिस्सादिकीन, आपका रब सच्चे बंदों को मरहबा कहता है। सच, मैंने बयान शुरू यहां से किया था, सच्चाई, दयानतदारी, पाकदानी, इंसाफ जिस कौम में होगा उनके झंडे लहराते रहेंगे। झूठ, धोखा, बदकारी, फहाश, जुल्म जिस कौम में होगा उनके झंडे हमेशा सरनगू रहेंगे। पूर्व पश्चिम की हवाएं भी उन्हें उड़ा न सकेंगी। जिल्लत, पस्ती मुकद्दर होगी। आज अल्लाह ये नहीं कह रहा मेरे नमाजी आ गए, कहेगा मेरे सच्चे बंदे आ गए, मैं मरहबा कहता हूं। अब सुनो, अब ये जो अब अल्लाह को देखोगे ना, ये आंखें नाकाफी हैं, नाकाफी, ये इहाता नहीं कर सकते। इहाता तो फिर भी नहीं हो सकेगा। हमारे जिस्म में कोई खरब सेल्स हैं और हर सेल में हर चीज बनने की अल्लाह ने ताकत रखी है। यहां भी आंख बन सकती है, यहां कान बन सकता है, हर सेल। और जो तुम्हारे डॉक्टरों की बात है 10 खरब कमोबेश ज्यादा, ये अंदाजा ही है, इससे भी ज्यादा होगा। 10 खरब का मुझे लफ्ज याद पड़ता है। 10 खरब सेल्स ईंटों से हमारा जिस्म बना है। जब अल्लाह सामने आएगा, ये आंख नहीं, हर सेल को अल्लाह आंख की ताकत देगा और आप पूरे जिस्म से अल्लाह को देखोगे, पूरे जिस्म से। खूबसूरत शक्ल आंखों में आती है तो अंदर तक चली जाती है। जब सारे वजूद से अल्लाह का नूर अंदर जाएगा तो क्या हाल होगा। और जब अल्लाह अपना अब अल्लाह क्या सुनाएगा? अब अल्लाह कुरान सुनाएगा, अल्लाह कुरान सुनाएगा, कुरान सुनाएगा। अब ये तुम्हारे कान नहीं सुनेंगे, सर से लेकर पांव तक जितने सेल्स हैं सब में अल्लाह कान की ताकत पैदा करेगा। तुम्हारी पूरी बॉडी अल्लाह के कुरान को सुनेगी, अल्लाह के कलाम को सुनेगी। फिर अल्लाह एक एक का नाम लेकर कहेगा क्या हाल है, खुश हो?
ٹھیک ہو، راضی ہو، خوش ہو، کوئی تکلیف، ایک مرد عورت ایک 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 سب کا نام لکھا. پھر اللہ کہے گا خوش ہو، کہیں گے اللہ بڑے خوش. اللہ کہے گا جنت کے مزے بہت بڑے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے بڑی چیز دوں، میں تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں. کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو، چلو موج کرو.